दर्शक बंधु आपण जदि प्रथम करी मो चैनल को आछंती प्लीज लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन टी मध्य क्लिक कर दियंतु। दर्शक बंधु समय को नष्ट न करी चलंतु आज वीडियो को आरंभ करिबा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रथम प्रश्न ओडिया महाभारतर रचयिता किए? ऑप्शन ए विक्रम दास, ऑप्शन बी सारला दास, ऑप्शन सी विजय महांती, ऑप्शन डी मायाधर मानसिंह। सठिक उत्तर ओडिया महाभारतर रचयिता हेउछंती सारला दास। परवर्ती प्रश्न नंबर 2 संस्कृत महाभारतर रचयिता किए? ऑप्शन ए सारला दास, ऑप्शन बी गंगाधर मेहर, ऑप्शन सी व्यासदेव, ऑप्शन डी विक्रम केसरी। सठिक उत्तर संस्कृत महाभारतर रचयिता होउछंती व्यासदेव। परवर्ती प्रश्न नंबर 3 संस्कृत भागवतर रचयिता किए? ऑप्शन ए बलदेव रथ, ऑप्शन बी नंदकिशोर बल, ऑप्शन सी हलधर नाग, ऑप्शन डी व्यास। सठिक उत्तर संस्कृत भागवतर रचयिता होउछंती व्यास। परवर्ती प्रश्न नंबर 4 ओडिया भागवतर रचयिता किए? ऑप्शन ए जसवंत दास, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी बलदेव रथ, ऑप्शन डी सारला दास। सठिक उत्तर ओडिया भागवतर रचयिता होउछंती जगन्नाथ दास। परवर्ती पंचम प्रश्न संस्कृत रामायणर रचयिता किए? ऑप्शन ए वाल्मीकि ऋषि, ऑप्शन बी वशिष्ठ ऋषि, ऑप्शन सी व्यासदेव, ऑप्शन डी सुखदेव। सठिक उत्तर संस्कृत रामायणर रचयिता होउछंती वाल्मीकि ऋषि। परवर्ती प्रश्न नंबर 6 विचित्र रामायणर रचयिता किए? ऑप्शन ए विश्वनाथ कविराज, ऑप्शन बी विश्वनाथ खुंटिया, ऑप्शन सी सारला दास, ऑप्शन डी श्री हरिहर दास। सठिक उत्तर विचित्र रामायणर रचयिता हेउछंती सारला दास। परवर्ती प्रश्न नंबर 7 गीता गोविंदर रचयिता किए? ऑप्शन ए व्यासदेव, ऑप्शन बी अर्जुन दास, ऑप्शन सी मधुसूदन दास, ऑप्शन डी जयदेव। सठिक उत्तर गीता गोविंदर रचयिता हेउछंती जयदेव। प्रश्न नंबर 8 वेदर रचयिता किए? ऑप्शन ए ऋषिगण, ऑप्शन बी पंचसखागण, ऑप्शन सी राधानाथ राव, ऑप्शन डी मध्ययुगीय कविगण। सठिक उत्तर वेदर रचयिता हेउछंती ऋषिगण। परवर्ती प्रश्न नंबर 9 वंदे उत्कल जननीर रचयिता किए? ऑप्शन ए बलदेव रथ, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत दास, ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत महापात्र, ऑप्शन डी नंदकिशोर बल। सठिक उत्तर वंदे उत्कल जननीर रचयिता हेउछंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। परवर्ती प्रश्न नंबर 10 6 माण 8 गुंटर रचयिता किए? ऑप्शन ए गोपबंधु दास, ऑप्शन बी सारला दास, ऑप्शन सी भक्तचरण दास, ऑप्शन डी फकीरमोहन सेनापति। सठिक उत्तर 6 माण 8 गुंटर रचयिता हेउछंती फकीरमोहन सेनापति। परवर्ती प्रश्न 11 चंद्रभागा और चिलिकार रचयिता किए? ऑप्शन ए उपेंद्र भंज, ऑप्शन बी मधुसूदन दास, ऑप्शन सी विजय खुंटिया, ऑप्शन डी राधानाथ राव। सठिक उत्तर चंद्रभागा और चिलिकार रचयिता हेउछंती राधानाथ राव। परवर्ती प्रश्न नंबर 12 ओडिया वर्णबोधर रचयिता किए? ऑप्शन ए मधुसूदन दास, ऑप्शन बी राधानाथ राव, ऑप्शन सी मधुसूदन राव, ऑप्शन डी सारला दास। सठिक उत्तर ओडिया वर्णबोधर रचयिता हेउछंती मधुसूदन राव। परवर्ती प्रश्न दर्शक बंधु आप जदि प्रथम करी मो चैनल को आछंती प्लीज लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन टी मध्य क्लिक कर दियंतु कहीं मो जेकोसी वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब रे अपलोड करी ता आपण माने सर्वप्रथम देखि पारबे तेणु विलंब न करी बेल आइकन टी मध्य क्लिक कर दियंतु। प्रश्न नंबर 13 कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रचयिता किए? ऑप्शन ए भक्तचरण दास, ऑप्शन बी उपेंद्र भंज, ऑप्शन सी मधुसूदन राव, ऑप्शन डी विक्रम सिंह।
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଅପସନ୍ ବି ବଳଦେବ ରଥ, ଅପସନ୍ ସି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଧାନାଥ ରାଓ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଳୟ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଅପସନ୍ ସି ବଳଦେବ ରଥ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ଚତୁର ବିନୋଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଅପସନ୍ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚତୁର ବିନୋଦର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ବଳରାମ ଦାସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ମାଟି ଓ ମଟାଳର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ରବି ରାଓ, ଅପସନ୍ ସି ମନୋଜ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମାଟି ଓ ମଟାଳର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ବି ରାଧାନାଥ ରାଓ, ଅପସନ୍ ସି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ରାଧାନାଥ ରାଓ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ଲେଖିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।